हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग नमस्कार मु बादल आ वीडियो को स्वागत। आज चलतु देखा आम बाड़ी में आ मोना आनी मंजी आ जो मंजी की मुझे गछ लगे आ से गछ बंची कि केड़े केड़े है मो पीऊ लगे कौन कौन मंजी मुझे देखिए मो पीऊ कह आस बाबा काटे रे सांग मैंने मो पीऊर मोर गछ लगे बाड़ी में आ कौ कौ गछ आ कहे मोना तो ऑफिस बाहर ऑफिस पलैबे ता भर आम देखा बाड़ी में कौन कौन सब गछ लगी कह दियो सांग मानू कि गछ लगे आम भेंडी कखारू बास चारिटा मंजी आम लगेचु 4-5 जगह लगेचु चलते आम देखा से गछ केते सतरे बंची ना तुम कौन भाव बंची मोना को हाथ रांतरे मंजी कि पोती देचु देखिनु केड़े केड़े हो बोलते 4-5 दिन होगा गछ हो सारी चलते तुम जा बाटे देखा केड़े केड़े गछ है कौ भाया गछ है मोना को भी विदाय करदे से ऑफिस फल चलते जा बाहर चल बाबा जी चल बाहर चल रास्ता भल अच्छी चलतु ओला ओला बिक्रू चलो सांग मैंने वर्षा आस्ते मुंड बाज वर्षा तो हूँ कौन एबे मोना बाहर की ऑफिस टाइट देखी से ऑफिस पड़े वर्षा झिपी वर्षा कड़ा हो झिपी वर्षा देखी चका देखी चलतु मो झील जाऊँ देखुची मुझे देखो चलो देखा केमती भांगी जाइए वर्षा पवन गछ सांग मैंने यहाँ देख आम लगे यहाँ भेंडी गछ लंका गछटा उठी हाथ माना यहाँ आहरी भी 2-3 जगह मुझे पोती थी से गछ गुरा सब बाहर ओलाना ओलाना ये भी सब केमतिया गछ देख केमती है आउ कौट बाबा लगे चल सीट देखिए आस 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 चलो 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 धर हाथ माना सांग मैंने ये हाथ माना यहाँ काकुड़ी गछ यहाँ हूँ काकुड़ी आउ ता सहित हूँ आम जो लाउ गछ हम तो जापारे सब मंजी फजी मिसेगी आला देखे सेपटे देखिए साढ़े साढ़े बारी भर आस्ते आस्ते पड़ू देखी ये कखारू गछ यहाँ कखारू गछ यहाँ हूँ कखारू गछ वर्षा केमी जापारे मो झील जाऊँ ये भी लगाई ये भी कखारू गछ आठी भी ये काकुड़ी गछ लगाई ये देखु ये काकुड़ी गछ यहाँ 3टा 1 2टा 3टा से 4टा 5टा देखले सांग मैंने केमती गछटा केमती मो पीऊ सब लगे आउ कि मुंजी आनबार तापर आमर भी ये गछ अच्छी कि कलरा गछ उठी ये कलरा गछ हाँ से बैगन गछ से अच्छी एगुरा भी सब बैगन गछ लगाई देखूँ ये सब बैगन गछ केटे केटे होगा एला सी मत बैगन गछ चलते सेपटे कलरा गछ अच्छी देखा सांग मैंने झिपझिप वर्षा होगी ओदा हो तलू देखा देखिपे ओदा हो झिपझिप वर्षा भी आमको भी होगी आपण मैंने देखिए तो बैगन फैगन गछ लगी ये आम पिजुली गछ जो डेली मुझे पिजुली खाए आउ चलतु आउ किसी कलरा फलरा गछ भी लगाई मो पीऊ देखे कलरा के लेंबू गछ भी अच्छी बारे सब कौन कौन अच्छी मुझे देखिए आज आप देखिए सब किसी चलो कौन कौन सब बारे हो मो झील कह देखिए चलतु हाँ से था मो झील देखा देखु आस्ते आस्ते अरे गोलाप गछटा कंटा लगे देख से देख 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 आ गोटे होम कलरा गछ सब लगी सब कलरा कहीं छिड़ा छिड़ा छिड़ी जीव कलरा कलरा के कलरा सहित बाड़े देखो ये कलरा गछ सब लगी लेंबू गछ ये देखा मैंने कुनी कुनी लेंबू देखो लेंबू केमती यहाँ हूँ लेंबू हाँ करेन्ट तार देखी देखो गच के लेंबू होती तले भी लेंबू ओढ़ी
ଏଠି ତଳେ କେତେ ଲେମ୍ବୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲେମ୍ବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି। ଏ ମୋ ଝିଅ ବଣ ବଣ ଚାଲ ପଳେଇବା। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଗଛ ଏଠି କଦଳୀ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ଦେଖୁନ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ସବୁ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି। ହଁ ମୋ ଝିଅ ଦେଖାଉଛି ଲେମ୍ବୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲେମ୍ବୁ ସବୁ ଦେଖାଉଛି ବାଡ଼ିରେ। ନା ନା ଅଛି ବା ଲେମ୍ବୁ ଆମର। ଆଉ ସେଠି ସବୁ ସପୁରି ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି ସପୁରି ଗଛ। ଏଇଟା ହେଉଛି କୂଅ ମୂଳ ଏଇଟା କୂଅ କୋଉଟା ପଣସ ଗଛ ଏଇଟା ପଣସ ଗଛ ପଣସ ହେଇନି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ ପଳା ଚାଲ କୂଅ ଏଇଟା ହେଉଛି କୂଅ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସପୁରି ଗଛ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ତ ପିଜୁଳି ଗଛ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଆଉ ଏଠି ଆମ୍ବ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ସବୁ ତ ପିଜୁଳି ଗଛ ବହୁତ ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତିଆ ସବୁ ଗଛ ବୁଛ। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳାଇଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇବା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପଳାଇବେ ଚାଲ ଘରକୁ ପଳା। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ଗଛ ବୁଛ ସବୁ ଲାଗିଛି ସବୁ କିଛି ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣଟା ଆଇଟମ୍ କରି ଖାଇବା ପିଜୁଳି ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣଟା ଆଜି ରେସିପି କରିବି ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣଟା ରେସିପି ଦେଖି ଭଲ ରେସିପିଟା କରିବା। ମୁଁ ରେସିପି କିଛି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିନି କ'ଣଟା କରିବି। ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ରେସିପି କ'ଣଟା କରିବା ଖାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେସିପି କଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ ସେଇ ଯେଉଁ କଟାକଟି କରିକି ନେଉଛି ଦେଖିବି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ପନିପରିବା ଅଛି ଆଉ ନେଇକି ଗଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କଟାକଟି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ରେସିପିଟା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଆଜି କରିବି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତୁଳା କରିବି ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ସନ୍ତୁଳା କରିବି। ଆଉ କେଉଁଥିରେ କରୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପକାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଗୋଟେ ଇଜି ଆଇଟମ୍ କରିଦେବି। ଏ ସନ୍ତୁଳାଟା ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତାଦେହରେ ମାରିଛି। ସନ୍ତୁଳା କରିବା ପାଇଁ ଫାଳେ ବନ୍ଧାକୋବି ନେଇଆସିଛି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦୁଇଟା ଗାଜର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଟ୍ରୁଟ୍ ତା ସହିତ କିଛି ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ତା ଦେହରେ ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଏତିକିରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳା କରିବା ଆଜି ଖାଇବା ଗରମ ଭାତ ସହିତ ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବା। ଆଉ ଡାଲି ତ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ମନା କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାତ ଡାଲି। ଆମେ ସନ୍ତୁଳାଟା କରିବା କରିକି ଆରାମରେ ଖାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କଟାକଟି ରେଡ଼ି କରିସାରେ ସନ୍ତୁଳା କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କିଛି କଟାକଟି କରି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଏଥିରେ ସବୁ କଟାକଟି କରି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପାଖକୁ ଆଣିବି। ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ସନ୍ତୁଳାଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭେଜିଟେବୁଲ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମିଶେଇଛି ଆଉ ଦେଖେଇବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାଟିକି ରଖିଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। କିଛି ବିଟ୍ରୁଟ୍ କାଟିଛି ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଗାଜର ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ହେଉଛି ବିନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ବିନ୍ସ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ବନ୍ଧାକୋବି ଦେଖିଲେ କେମିତି ହେଇଛି ସବୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖିଲେ କେମିତିଆ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଛି କିଛି ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ତା ସହିତ ଟମାଟୋ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ସନ୍ତୁଳାଟା କେମିତି ଦେଖିବେ କରିବି। ଏବେ କଢ଼େଇ ହେଲାଣି କଢ଼େଇ ବସି ଦେଇଛେ ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଟିକେ ଆମେ ଦେଇଦେବ କି ତେଲ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ତେଲଟା ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯାଉ। ଏବେ ତେଲଟା ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ପ୍ରଥମ କ'ଣ କରିବା ଜିରା ଦେବା। ଜିରା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରଖିଦେବି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ କିଛି ଚପ୍ ପିଆଜ ଅଛି ଚପ୍ ପିଆଜ ଦେଇଦେବା। ଚପ୍ ପିଆଜ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଚପ୍ ପିଆଜ ଭଲ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ମିଶେଇକି ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇକି ଭାଜି ହେଇକି ଏବେ ଟିକେ ପିଆଜଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏବେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବା। କାହିଁକିନା ଲୁଣଟା ଦେଲେ ପିଆଜଟା ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ମାନେ ଭାଜି ହେଇଯିବ ତା ସହିତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ଟାଇମ୍ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ନା ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଭାଜିବା କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା ହେଇ ଆସିଲାଣି। କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଟିକେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ। ଏବେ ପିଆଜ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ଏ ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇ ଦେବା। ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ ହଳଦୀ
हल्दी लंका गुंड देदेला मुझे पूरा भल भाव मैरिनेट करदेगा ये देखो कितनी लुक आसला मसला लुक फाटिक आसला ये किसी समय केमती खाए छाड़ीदेवा ये देई सारापर ये कम देखो टे स्टीम करदेवा स्टीम करते ढाका ढाक करदेवा छाड़ीदेवा किसी समय पर्यटन से सारापर नेक्स्ट तादे आम आइटम देवा ये देखिए चलू मसलाटा भल भाव हो ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଏବେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ସବୁ ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା कितने सुंदर लगे भेजिटेबल देखी पारे भेजिटेबल सब आड कर देते भल भाव मिसेदेवा केते सुंदर लगुच मस्त लगुच लुकटा खाया भी बहुत बढ़िया लगे एमती मिसेक छाड़देवा किसी समय भल भाव मसला टी हो जो भेजिटेबल मिसी जाता नेक्स्ट टाइम देखिए कौन कर देखिए कौन कर देखा केते सुंदर भाव हो मस्त कर देखते सांग मैंने केते बढ़िया से हो सन्तुलाटा खायापी भी बहुत बढ़िया लगे मो पाखु देखो देखु केते सुंदर हो बहुत बढ़िया से चलो देवे आम बंद कर देखले कंप्लीट अलरेडी हो गला सांग मैंने देखिले सन्तुलाटा केमती मुझे बनईली कौ भाया बनैली आज सकाल मॉर्निंग रे देखिले बाड़ी देखिले गछ बुछ देखिले सहित सन्तुला भी देखिले सांग मैंने मतामत देवे केमती लगे वीडियोटा भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे भूलें जय जगन्नाथ नमस्कार मु बादल पुणी देखा गोटे भल ब्लॉग सेमती अपेक्षा करी नेक्स्ट ब्लॉग आउट आने मो डेली लाइफ ब्लॉगटा केमती लगे आप कमेंट में अपेक्षा करुँची नेक्स्ट काली गोटे वीडियो प्रिपेरेसन करी काली कौन हो लाइफ काली कौन हो आज तो आज जीवन काली नहीं बट किंतु मुझे ट्राए करी काली निश्चय सकाल गोटे भल ब्लॉग देखी नेक्स्ट ब्लॉग देखा अपेक्षा मैंने अपेक्षा करते नमस्कार सांग मैंने चलतु आईगला खाई पी देखी था सब कम्प्लीट करता बट घर के ना झील पढ़ुची मन तो ऑफिस पड़े आस लेट हम खाइबनी टाइम भी अलरेडी ठीक खाଇବା टाइम लंच टाइम से पुणी नेक्स्ट ब्लॉग देखा अपेक्षा करते टाटा बाय बाय सी पुणी देखा भल ब्लॉग।